आरजीकर अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सा के साथ हुई हैवानियत के मामले में अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। इस बीच आज आरजीकर पीड़िता के माता पिता विधानसभा पहुंचे और उन्होंने विधायकों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस की भूमिका काफ़ी नकारात्मक है, चूँकि एक सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उनकी बेटी के साथ हैवानियत हुई है, इसलिए इस मामले को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो चार्जशीट बनाया गया है वह बेकार है, इसलिए विधायकों से सहयोग के लिए हुए आज विधानसभा में आए हैं। अगर उनकी बेटी की मामले में इंसाफ नहीं मिलता है तो वे फिर से सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। তারপরে কি হলো তার সাথে আমার মেয়েটা কি অপরাধ করলো যে তাকে এবং নৃশংসভাবে তার কাজের জায়গায় সে তো সুরক্ষিত, সে হসপিটালটা তার দ্বিতীয় বাড়ি। আমি তো তাকে বলতাম হসপিটালের গেটে ঢুকে যাবি, আমাকে একটা ফোন করবি আর আমার কোনো চিন্তা থাকবে না। সেখানে তার সুরক্ষিত জায়গায় তার কি হলো, এরকম নৃশংসভাবে তাকে খুন করা হলো। হসপিটালে তাহলে কি তৈরি হচ্ছে আজকে? ডাক্তাররা কেন তাকে এইভাবে নির্মমভাবে, সেখানে কি ডাক্তার তৈরি হচ্ছে? আর আমাদের দেশে মহিলারা কি কাজের জায়গায় সুরক্ষিত? এটা আমি আজও জানতে পারলাম না যে আমার মেয়ের সাথে সেই রাতে কি ঘটেছিল। এত যন্ত্রণা, এত তিল করে আমি প্রতিনিয়ত শুধু আমার সাথে নিজেকেই কোশ্চেন করি কি হলো তার সাথে। আমার মেয়েটা কি এমন অপরাধ করলো যে তাকে এইভাবে নির্মমভাবে মারা হলো? সে তো তার স্বপ্নের জায়গায় ছিল, ওখানে আর্জি করে চান্স পেয়ে আমার মেয়েটা খুব খুশি হয়েছিল এবং তার অনেক স্বপ্ন ছিল। তার স্বপ্নগুলো সফল হতে দিল না, ওই দুষ্কৃতীরা তার স্বপ্ন চোখ দিয়ে রক্ত বার করে ছাড়লো। পুরো দিন বিজেপি এমএলএরা ধর্ণা দেব 9 তারিখের বিচার। রাষ্ট্রপতি মহোদয় যেমন সাংবিধানিক প্রধান দেশের, তেমনি রাজ্যপাল মহোদয় আমাদের রাজ্যের সাংবিধানিক। ওনারা যাচ্ছেন 9 তারিখের পরে পানিশমেন্ট দেওয়ার জন্য। আরেকটা আর্জিকর হলে পানিশমেন্ট দিতে চান অপরাজিতা বিল, সেইটাই বলেছে। আমাদের সামর্থ্য আছে, আপত্তি। আমরা 9 তারিখটাকে বাদ দিতে পারি না। আমরাও 9 তারিখের জন্য সারাদিন বিজেপি এমএলএরা আজকে ওনার বাবার কাছে কমিট করবে। আর ওনার পিতৃদেব মাতৃদেবী যেটা চেয়েছেন খুব আমি মনে করি লজিক্যালি, কারণ ভারতবর্ষে আজকে সংবিধানের প্রথম লাইনটা হচ্ছে ফর দ্য পিপুল, বাই দ্য পিপুল, অফ দ্য পিপুল। উনি বলছেন জুডিশিয়ারির লড়াই হবে। জুডিশিয়ারি তো একটা স্তম্ভ কনস্টিটিউশনের, কিন্তু কনস্টিটিউশনের মেন থিমটাই হচ্ছে ফর দ্য পিপুল, বাই দ্য পিপুল, অফ দ্য পিপুল। অর্থাৎ উনি বলেছেন আপনারা জনগণকে নিয়ে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং বিচারের দাবিতে লড়ুন। আমরা আজকে সব বিজেপি এমএলএ ওনার পিতৃমাতৃদেবীর সামনে ডক্টর বাবা সাহেব আম্বেদকরকে স্মরণ করে আমরা কমিট করছি, অঙ্গীকার করছি যে আমরা জনতা দরবারে নিয়ে যাব এবং এই জঘন্য নির্মম বেদনাদায়ক ঘটনাটাকে ভুলিয়ে দিতে আমরা দেব না। আমরা কমিটেড, তাই তো সবাই। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले सालों की तरह इस साल भी 26 नवंबर का दिन देश भर में गरिमामय तरीके से मनाया गया। यह वर्ष भारतीय संविधान का 75वां वर्ष है। स्वाभाविक रूप से इस दिन को विशेष महत्व दिया गया है। देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ दुर्गापुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समर्थकों और वकीलों ने दुर्गापुर शहर के केंद्र में अदालत भवन के पास संप्रीति सौध में राष्ट्रीय नायकों को सम्मान देकर संविधान दिवस मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य तरुण रॉय ने की। जिला इंटक अध्यक्ष सुभाष शाह, कांग्रेस वकील सेल के अध्यक्ष शिव प्रसाद पति और कांग्रेस युवा और महिला विंग के सदस्य भी उपस्थित थे। यहाँ बोलते हुए कांग्रेस नेता तरुण रॉय ने कहा, संविधान दिवस पर हमें संविधान की गरिमा की रक्षा की शपथ लेनी चाहिए। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি এবং প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি তার নির্দেশ, যেখানে একটা ফ্যাসিবাদী সরকার ভারতবর্ষ চালনা করছে আর বাংলায় একটা সরকার যারা সুপরিকল্পিতভাবে এই সংবিধানকে পাল্টাতে চাইছে, এই সংবিধান থেকে মানুষের অধিকারকে কেড়ে নিতে চাইছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কংগ্রেস কর্মীরা আজকে
এই দিনটি পালনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের মানুষকে, বাংলার মানুষকে জানান দিতে চাইছে সজাগ হন। এবং আমরা আশাবাদী এবং যে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে, সেই সরকার এবং যারা এই চক্রান্তে জাল বুনছিলেন তাদের মুখে ঝামা ঘষে ভারতবর্ষের মানুষকে সচেতন করে দিয়েছেন যে কিছু মানুষ রাজনীতির নাম করে যে ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, সেই ভারতবর্ষের সংবিধানকে পাল্টানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। এরা সজাগ থাকতে হবে প্রত্যেককে। জাতীয় কংগ্রেস আজকে তৈরি, একমাত্র জাতীয় কংগ্রেসের হাতেই নিরাপদ, না হলে কিন্তু আগামী দিনে ভারতবর্ষকে কোন দিকে নিয়ে যেতে চাইছে এরা সন্দিহান আমরা। তাই সজাগ থাকুন। আজকে শপথ দিন, এই সংবিধানকে আমরা রক্ষা করব। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज नैहट्टी स्थित बोरोमा काली मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने नैहट्टी फेरी घाट का नाम बोरोमा रखने की घोषणा की और भाटपारा राज्य जनरल अस्पताल और नैहट्टी में नई ओपीडी खोलने का ऐलान किया। আমি আপনাদের যেভাবে আপনারা স্বাগত জানিয়েছেন এবং মন্দির কর্তৃপক্ষ, মন্দিরের ট্রাস্ট, মন্দিরের পুরোহিতরা সকলে, সব চেয়ারম্যান, ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটি, সমস্ত এমএলএরা এবং সব ইম্পর্টেন্ট সকলে পার্সোনালিটিরা এখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি তাদের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। 2-3টে কাজ অলরেডি, রাস্তাঘাট আপনারা দেখেছেন খুব চওড়া হয়ে গেছে। মানে আগে আমি তখন আমাকে অনেক সরু সরু জায়গা দিয়ে আসতে হয়েছিল। এই যে আপনাদের মোড়ে যে পার্টি অফিসগুলো, তখন 5 বছর আগে একটা গন্ডগোল হয়েছিল বিরাট, মনে আছে? সন্ত্রাস হয়েছিল। নৈহাটির মানুষের ওপরেও খুব অত্যাচার হয়েছিল, অনেকে ঘর ছাড়াও ছিলেন। তখন আমি ব্যারাকপুর ঘাটপাড়া দিয়ে নৈহাটিতে এসেছিলাম। আমি মিটিংও একটা করেছিলাম, মনে আছে, মোড়ে। আর ওখানে নৈহাটি কাঁচরাপাড়ার ওই কাঠগড় মন্দিরের সামনে আমি দেখলাম সব দখল, সব রং করা হয়ে গেছে রাতারাতি। তখন ঘর থেকে একটা লোকও বেরোচ্ছিল না। আমি দেখলাম একটা জায়গায় একটু মোবিলের মতো কিছু পড়ে আছে, আর কাউকে বললাম একটু রং কিনে আন। আমি তারপরে যে অফিসগুলো আমাদের দখল করে নেওয়া হয়েছিল, আমি নিজে রং করে, আজকেও আস্তে আস্তে আমার চোখে পড়লো অফিসটা, এটা আমি রং করে দিয়েছিলাম। এবং ওখানে আমি প্রায় ঘন্টা 2 বসেছিলাম যাতে নৈহাটির মানুষ সাহস পায়। আমার উদ্দেশ্যটা পার্টি অফিসটা রং করা ছিল না, আমার উদ্দেশ্যটা ছিল যাতে আপনাদের সামনে এসে বসলাম, যাতে আপনারা সাহসটা পান। এবং তারপর থেকেই আমি 2বার এসেছিলাম পরপর, যাতে ভাটপাড়া, ব্যারাকপুরে শান্তি ফিরে আসে, নৈহাটি, কাঁচরাপাড়া, এইসব জায়গাগুলো কল্যাণী শান্তি ফিরে আসে। আমি সেই জন্য এসেছিলাম। সেদিন আমাকে অনেক অকথা কুকথা শুনতে হয়েছিল, গিয়ে সেগুলো আমি ভুলে গেছি। খারাপ কথা মনে রাখতে নেই, ভালো কথা মনে রাখতে হয়। খারাপ কথা কুকথা চিন্তা করলে ব্রেনটা খারাপ হয়ে যায়, আর সুকথা চিন্তা করলে ব্রেনটা সু হয়।
সুতরাং ওই সুস্বাগতম কথার মধ্যে সবটাই মানে আহ্বান জানানোর আছে। আজ এই ফেরিঘাটটা বড়মার নামে করে দিতে বলেছি। এখানে একটা পুলিশ ফাঁড়ি হবে, একটা হাই মাস্ক লাইট হবে এবং বড়মার যে ঘাটটা দিয়ে সবাই পরাপর হয় সেই ঘাটটা আমি এমপি ল্যাড থেকে রাজ্যসভার 10 লাখ টাকা দেব, যাতে ঘাটটাও ভালো করে ডেভেলপমেন্ট হয়। এছাড়াও পার্থ এমপি হওয়ার পরে একটা কাজ করছে, আমাকে বলেছে 2টো ওপিডি তৈরি করার জন্য ভাটপাড়া এবং নৈহাটি। ও এমপি ল্যাড থেকে 2 কোটি 2 কোটি 4 কোটি টাকা দিচ্ছে। ওখানে এর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনারা ওকে পাঠিয়েছেন কাজটা করতে। এবং এই টাকাটা আমার মনে হয় 4টে ফেজে হবে, একবারে একসাথে এগুলো দেখা যায় না, কিন্তু ওপিডি করবে বলে ওপিডির 4টে ফেজ একসাথে হয়ে যাবে। 4টে প্রজেক্টে 4টে, তাহলে আপনাদের এখানে গিয়ে এক্সরে করা, ওখানে গিয়ে ডাক্তার দেখানো এগুলো প্রয়োজন হবে না। নৈহাটি এবং ভাটপাড়ায় আপনারা এই সুযোগটা পাবেন। সুতরাং আমি ওকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, অন্যদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। 2টো হসপিটাল নৈহাটি এবং ভাটপাড়া ওপিডির জন্য, সেখানে মানুষ দেখাতে যায়। এখন তো আপনাদের ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मारवाड़ी युवा मंच रानीगंज शाखा द्वारा 19 दिसंबर से 22 दिसंबर तक सीताराम जी भवन में 4 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। यहां पर दिव्यांग लोगों को निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण किया जाएगा। इसके साथ ही सुनने की मशीन भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में सत्यम स्मेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का सहयोग है और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की तरफ से डॉक्टर जाकर दिव्यांग लोगों के अंगों की नापी करेंगे। इसे लेकर बांसरा के प्रांस हाईवे इन में एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। यहां मारवाड़ी युवा मंच रानीगंज शाखा के अध्यक्ष प्रतीक मोड़, सचिव अंशु कजरिया, कोषाध्यक्ष अमित बजाज, सलाहकार राजेश जिंदल, विशाल बगड़िया, अमित मित्तल, आयुष सराया आदि उपस्थित थे। इस मौके पर मारवाड़ी युवा मंच रानीगंज शाखा के सलाहकार राजेश जिंदल ने बताया कि दिसंबर महीने की 19 तारीख से 22 तारीख तक 4 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जहां दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण किया जाएगा। इसके साथ ही काम की मशीन और बैसाखी प्रदान की जाएगी। आप सभी जानते हैं कि हम लोग कैसा कैसा काम करते आ रहे हैं। हमने 2022 में भी ये अरेंजमेंट प्रोग्राम किया था आर्टिफिशियल लिम्ब का, तब हमने 150 लक्ष्य रखा था, लेकिन काफ़ी नाम आए थे। लेकिन हमने उसकी एक टारगेट होती है कि तो नहीं कर सकते हैं, उसके आगे हम लोग नहीं कर सकते हैं। इस बार हमने उसको बढ़ाया है, जैसे श्याम जी ने बताया है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से और अगल बगल जितने भी गांव है सब जगह पहुँचे, जिसे ज़रूरत है वो लोग आए। बहुत जन ऐसा है कि बहुत जन शर्म से नहीं आ पाते हैं, जिन्हें शर्म होता है। कुछ हम लोग पिछले साल भी ऐसा हम अनुभव किए थे, कुछ लेडीज़ महिला लोग होती है जो डरती है कि नहीं अच्छा नहीं लगेगा, शर्म आता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमसे कांटेक्ट करिए। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ व्यवस्था चाहिए कि आप लोगों को अलग से ही करना हो, हम लोग उसके लिए व्यवस्था करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछला साल किया था, कुछ एक बुजुर्ग में लेडीज़ थी जो आने में असमर्थ थी। उनके पास ना आने के लिए कोई साधन था और ना ही उनके पास में कुछ देने लायक कुछ था। तो हम लोगों ने यहाँ से राजेश भैया को बोला, राजेश भैया ने संगे संग एम्बुलेंस की व्यवस्था किया और हम लोगों ने उनको लाने के लिए व्यवस्था की। तो ऐसा भी कोई अगर रहे व्यक्ति, हम लोग उसके लिए भी विचार करेंगे। और हम खास करके हमारे जो डोनर है सत्यम स्मेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, शिवू डालिना अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने हमें सहयोग दिया। रानीगंज के रानीगंज की ओर से 19 तारीख से 22 तारीख तक, 22 दिसंबर तक, 19 दिसंबर से 22 दिसंबर तक हम लोगों का कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर लग रहा है। इसका मेन डोनर श्री सत्यम स्मेल्टर्स जो शिवू डालमेज डायरेक्टर हैं, उनके सहयोग से, उनके द्वारा और श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता केंद्र राजस्थान, उनकी टीम की तरफ से ये कार्य किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन हमारा चालू है। अभी तक 85 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, जिनका पैर हाथ का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हम लोग गांव पाड़ा में जा जाके, छोटे छोटे कस्बों में जाके प्रचार और करेंगे। हमारा होर्डिंग लगेगा। आज का मुख्य उद्देश्य हमारा यही था कि आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के मार्फत सभी जगह इसमें प्रचार हो,
जिससे इस शिविर का लोग लाभ उठा सके। जो गरीब लोग हैं, जो गाँव पाड़े में रहते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, नंबर से समाप्ति होगी। 19 और 22 जो डेट है, ये मेन डेट है। 19 तारीख को जितने भी हमारे दिव्यांग भाई हैं उनको सुबह 8 बजे आना है, उनकी नापी होगी और 22 तारीख को उनको हम कीर्तिमान प्रदान करेंगे। अच्छा, 19 से 22 का जो गैप है, गैप में मतलब और भी प्रोसीड्योर क्या क्या रहेगा? उसमें जैसे कान की मशीन है जी, 100 व्यक्ति को देंगे, वैसाखी है तो जैसे 19 से 22 मैंने कहा है, 20 और 21 को हम कान की मशीन 20 और 21 को देंगे। अब तक लगभग मतलब कितना रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? अभी तक हमारे 50 तो आर्टिफिशियल लिम्ब के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और कान की 20। इस विषय का अवेयरनेस एवं आप लोग प्रचार कैसे कर रहे हैं, किस जगह में? जैसे अगले साल भी प्रचार तो आज संभवतः सम्मेलन में बुलाया है। मैं जानता हूँ संभवतः आपके द्वारा जो प्रचार होता है वो हम नहीं कर सकते। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। दुर्गापुर के एक प्रख्यात कांग्रेस नेता, दिवंगत पूर्व सांसद, विधायक और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आनंद गोपाल मुखोपाध्याय का 99वां जन्मदिन सम्मान के साथ मनाया गया। दुर्गापुर के पूर्व विधायक तथा पूर्व मेयर अपूर्व मुखोपाध्याय दिवंगत नेता ने आनंद गोपाल मुखोपाध्याय को राष्ट्रीय राजमार्ग निकट शिशु आनंद पार्क के समीप मंगलवार की सुबह को आनंद गोपाल की मूर्ति के समक्ष वर्तमान में दुर्गापुर नगर पालिका की मुख्य प्रशासक अनिंदिता मुखोपाध्याय, राष्ट्रपति से सम्मानित राष्ट्र शिक्षक डॉक्टर सुशील भट्टाचार्य, पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य तरुण रॉय और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में मौजूद थे। আমরা আজকে উপস্থিত হয়েছি শ্রদ্ধেয় শ্রমিক নেতা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শ্রমিক নেতা শ্রদ্ধেয় আনন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়ের 99তম জন্মদিবস উপলক্ষে আমরা আজকে আনন্দ পার্কে তার জন্মদিবস পালন করার জন্য উপস্থিত হয়েছি। আপনারা সকলেই জানেন আনন্দবাবু কে ছিলেন। আনন্দবাবু ছিলেন এক মহান ব্যক্তিত্ব এবং দুর্গাপুরের প্রাণপুরুষ। শ্রদ্ধেয় তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের প্রধান শিষ্য এবং দুর্গাপুরের যাবতীয় কারখানার প্রধান হোতা তিনি ছিলেন, আনন্দবাবু ছিলেন তার মূল হাতিয়ার। অতএব আনন্দবাবু সম্বন্ধে বলা দুর্গাপুরের মধ্যে এক তার শতবর্ষ জন্মবার্ষিকীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অন্ততপক্ষে 7 দিন ধরে তার এই জন্মদিবস পালন করব। গোটা দুর্গাপুরবাসীকে জানিয়ে এবং দুর্গাপুরবাসীকে উপস্থিত রেখে আমরা তার 100তম বর্ষ উদযাপিত করব। আমার নাম হিরণময় রায়, আনন্দগোপাল মুখার্জি মেমোরিয়াল সোসাইটির সম্পাদক। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে
অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। हिंदू जागरण मंच ने बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्णा दास ब्रह्मचारी को ढाका हवाई अड्डे से गिरफ्तार किए जाने की निंदा करते हुए बिना शर्त उनकी रिहाई की मांग की है। कोलकाता में आज एक संवाददाता सम्मेलन में हिंदू जागरण मंच दक्षिण बंगाल के सदस्यों ने ये मांग की। इससे पहले संगठन की ओर से चिन्मय कृष्णा दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के विरोध में सियालदह स्टेशन से बांग्लादेश दूतावास तक विरोधी रैली का आयोजन किया गया। गौरतलब है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए आवाज उठाने वाले संत चिन्मय कृष्ण दास को 25 नवंबर सोमवार को ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। भारत থেকে ভারতের চিকেন নেকের উপরে হামলা করবে, ওরা ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার এবং সেখানে সেভেন সিস্টারটা দখল করবে। ওরা বাংলাদেশের মদতে, বাংলাদেশ মদত দেবে, বাংলাদেশের মদতে ভারত থেকে সেভেন সিস্টারকে ওরা বিচ্ছিন্ন করবে। তাহলে আমাদের এই বিষয়টা ভারতের সার্বভৌমত্বের উপরে আঘাত বলে আমরা মনে করছি। দ্বিতীয়, আজকের যে মণিপুরে যে অশান্তি চলছে, এই মণিপুরের অশান্তির পিছনে বাংলাদেশের ভূমি। গ্রেপ্তারের শুধু গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে দাবি না, গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে শুধু দাবিটা না, দাবিটা হচ্ছে ওপার বাংলায় হিন্দুদের উপর যে নির্যাতন চলছে, গ্রেপ্তারটা একটা বিপদ মাত্র। আসল চিন্তা হচ্ছে হিন্দুদের গলা টিকে বেঁধে দেওয়া, হিন্দুদের গলার স্বর বন্ধ করে দেওয়া। এটা একটা রূপক মাত্র গ্রেপ্তার। হিন্দুরা যে এক জায়গায় হচ্ছে, তারা আওয়াজ তুলছে, তারা সঠিকভাবে। মোক্ষদা সুন্দরী উচ্চ বিদ্যালয়, সেখানকার প্রিন্সিপাল একজন হুজুর, প্রিন্সিপাল হুজুর, তিনি ফতোয়া দিচ্ছেন হিজাব ছাড়া স্কুলে আসা যাবে। মানে মোক্ষদা সুন্দরী নামক কেউ একজন স্কুলের জমিদান করেছিলেন, তার নামাঙ্কিত স্কুল, অথচ ফতোয়া হচ্ছে হিজাব ছাড়া স্কুলে আসা যাবে। এই যে হিপোক্রেসি, এই যে বর্বরতা, এই যে রাক্ষস রাজ, এটা অবিলম্বে বন্ধ। এটাই আমরা চাই। আমরা শান্তিপ্রিয়, কারণ মানবতাবাদী শান্তিপূর্ণ একটা হিন্দু জাতিকে নিঃশেষ হতে দিতে যাওয়া যায় না। এই জন্য আমরা আগামী দিনে এই দাবিগুলো তুলে আমরা আগামী দিনে 28 তারিখে আমরা বৃহস্পতিবার, আগামী 28 বৃহস্পতিবার, 28 তারিখ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ হাই কমিশনকে আমরা ঘেরাও করব। শিয়ালদা সাউথ সেকশন থেকে আমাদের মিছিল শুরু হয়। যেহেতু এটা অরাজনৈতিক প্রোগ্রাম, সেই জন্য সমস্ত স্তরের পশ্চিমবঙ্গের যত আমাদের পূজনীয় সম্মানীয় সাধুগণ আমাদের আছেন, তাদেরকে আমরা সবাই আহ্বান করব এবং সেইভাবে যারা আসতে চান দল মত পদ নির্বিশেষে সমস্ত দল, সমস্ত রাজনৈতিক দল, সমস্ত মত। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।